নমস্কার, আমার নাম মধুমিতা বালা। এইটা হলো দুর্গা পূজার পরে যে প্রথম পূর্ণিমা আসে, শরৎ পূর্ণিমা বলে। সেই পূর্ণিমার দিনকে লক্ষ্মী মা আসে। সেই পূর্ণিমাতে আমরা লক্ষ্মী পুজো করি। লক্ষ্মী পুজো এর জন্য হয়, তখন নতুন ধান আসে, ধান কাটা হয়, ধানেরই আসে, সব কিছুর জন্য লক্ষ্মী পুজো হয়। মায়ের ভোগে সব রকম নৈবেদ্য লাগে, পঞ্চফল, পঞ্চপ্রদীপ, ফলহার, নারিয়েল লাড্ডু শুরু করে সব কিছু মায়ের ভোগে লাগে। এই দিনকে সবাই মিলে পুজো করা হয়, আনন্দ করা হয়, চারিদিকে আলোয় ভর্তি থাকে এবং মায়ের পাঁচালি পড়া হয়, যে মায়ের সব কথা লেখা আছে সেই পাঁচালি। स्वदेशी मेले में आए हैं आप लोग, फर्स्ट प्राइज लगा है, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग फर्स्ट प्राइज मिलेगा, बट हम लोग को मिल गया। हम लोग बहुत खुश हैं। पहली बार हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट टाइम पे ही हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। अब आगे कैसी तैयारी रहेगी? आगे इससे और अच्छी मतलब जितने हम लोग के फेस्टिवल है, हम लोग हर साल हर चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।